हांव हात जोडून मागता तुम्ही सगळ्यांनी एक मतान विदाउट डिवायडिंग युअर वोट कोण तरी आनीक पयशे दिवन बसयला खंय टीएमसी तृणमूल काँग्रेस बेंगॉलची पार्टी आमकां बेंगॉलची पार्टी जाय काय हिंगा म्हापशान आनी कोण तरी प्रेसिडेंट हा खंय आपाचो तोय बसला मत्ता फोडूंक हांव म्हापशेकारां कडेन रिक्वेस्ट करता 10 दीस उरल्या फुडले तुमी चिंतचे तुमचे फ्युचराचे चिंतचे म्हापशान बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जावचो म्हणून चिंतचे म्हापशाचे फिश मार्केट क्लीन आसचें म्हणून चिंतचे म्हापशाचे व्हेजिटेबल मार्केटाची दशा कितें जाल्या ती वचोन पळोवची आनी ती बरी आसूंक जाय म्हणून मत सुधीर कांदोलकराक दिवचे हांव गॅरंटी दिता मायकल लोबो अलॉंग विथ ऑल द अदर म्हापशेकार ओवर हियर वी वील हेल्प सुधीर कांदोलकर आय डोंट वॉन्ट टू बी अ रिमोट कंट्रोल I want to give a answer to Devendra Fadanvis who has given me so much of importance. I am not allow कि I would control any other place. I am a remote control. I don't want to be remote control. There may be remote controls in Maharashtra. तो remote control असतलो. आता तो leader of opposition हा. So I don't want to be a remote control anywhere in Goa. I want to help. I want to serve. I want to work for Mapshekars. I will be a small worker in Mapsa to put things in place as wide dista Mapshan. Backyard of Mapsa po वयशाले garbage pile जाता परतून वचून पळया तुमी म्हापशेकारांनी गाडी स्टार्ट मारून वचून पळया थिंगा कुंचेली थिंगा ट्रीट जायना वेस्ट परत गार्बेज डंप आनी क्रिएट जाता थिंगा परत सरकार तुमचेच पयशे स्पेंड करतले फुडें they will start spending your own money. So I am requesting everybody, please vote for change. Please vote for a good candidate, a candidate who will listen to you, who will take your phone calls, who will stand on the road and get the works done. हांवें जाल्यार केन्ना पळोवंक ना म्हापशेच्या एमएलए म्हापशा रोडार खंय उबे रावन वर्क एक्झिक्यूट करता पळय ताका कांय पडोन वचोंक ना म्हापशेचे he only wants to do his party activity, not the BJP party activity, the other party activity. तितूनच तो माहीर आहा आनी चड उलयना and I will never try to be a remote control not only in Mapsa in any. हांव ताका वायट केन्नाच म्हणना तो आयज आमच्या वांगडा ना एकदम बरो मनीस सिंपल मॅन who rose to be the deputy chief minister of the state. I was there to support him to make him the chief minister. आमी त्या टायमार खूप झूज मारले बीजेपीच्या हायकमांडा कडेन बीजेपीच्या इवन विथ द एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकरा कडेन की ताका सीएम करचो म्हणून बट वन थिंग ही लॅक्ट लेट अस बी व्हेरी फ्रँक ही लॅक्ट इन बेजीक डेव्हलपिंग म्हापसा गिविंग बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर टू म्हापसा आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जर दिलो म्हापशान ताका मेनटेन करपाक तेणी केन्नाच अशें दाया दोळ्यान पळोवंक ना म्हणजे म्हापसा फिश मार्केट वचून पळया व्हेजिटेबल मार्केट वचून पळया म्हापसाची मेन बाजार असो पळय तो म्हापशेचो बाजार म्हणजे म्हापशेकाराचोच न्हू तो आख्खे बार्देसचो आख्खे नॉर्थ गोवाचे लोकांचो सगळे ट्युरिस्ट पासून एक टायमार मोठ्या प्रमाणात फॉरेन ट्युरिस्ट म्हापशान येताले म्हापसा फ्रायडे मार्केट फेमस आनी म्हाका दिसता ह्याय फुडें ती ग्लोरी वी हॅव टू ट्राय एंड रिगेन दीस ग्लोरी ऑफ म्हापसा मार्केट बॅक आनी ही फुडें 100% जातली वी वील ऑल वर्क टुगेदर आय एम नॉट अ रिमोट कंट्रोल neither I want to be a remote control. Again I am clarifying. I think Sudhir Kandolkar will do a very good job for the Mapsa city and I will be his colleague and I will come to assist him. I will try to come to help him, to show him what developments can happen. जे GSIDC चे वाइस चेअरमॅन आसले जॉशुआ डिसूजा तेणे 2 वर्सां 8 महिने कांयच काम करूंक ना इन दॅट particular GSIDC for the people of